हेलो एवरीवन स्वागत करुचे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिलाने मैं क्लास करथिला पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 3 जोटे सेकंड सेमेस्टर। तो कोर पेपर 3 यूनिट 1 जोटे रही अछि। तो यूनिट 1 रे रही अछि परिचय इंट्रोडक्शन राजनीति तत्व कोण प्रथम चैप्टर रही अछि। तो से विषय रे आज हमें सिलेक्शन 5 मार्क क्वेश्चन मैंने आलोचना करवा जोटा तुम एग्जाम पर बहुत लाभदायक हम। ऑलरेडी क्लास मैंने सरी जाइए जो मैंने देखनी प्लेलिस्ट को विजिट कर जाके देखी नब। तो देख क्लास करवा आम। प्रथम प्रश्न रही राजनीति अर्थ कौन व्हाट इज पॉलिटिक्स। प्रथमतः राजनीति शब्दटी ग्रीक शब्द पॉलिस रु उद्धृत होती जार अर्थ होची नगर राज्य बुझला। तो 1 मार्क क्वेश्चन देख राजनीति शब्दटी ग्रीक शब्द पॉलिस रु आसी जार अर्थ होची नगर राज्य। अन्य अर्थरे ग्रीक नगर राज्यर शासन व्यवस्था एवं नीति नियम को राजनीति कहुला। तो अन्य अर्थरे ग्रीक नगर राज्यर शासन व्यवस्था को नीति नियम को राजनीति कहुला। ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल राजनीति शब्द को तांका पुस्तक द पॉलिटिक्स रे व्यवहार करथिले। द पॉलिटिक्स पुस्तकटी होचे ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल का बुझला। तो ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल तांको राजनीति शब्द को तांको पुस्तक द पॉलिटिक्स रे व्यवहार करथिले। परवर्ती समय रे नगर राज्यर शासन नीति परिमार्जित होई प्रत्यक्ष भाव में व्यवहारक्षम होगा सहित श्रृंखलित धारा प्रतिफलित होगा द्वारा यह राजनीति विज्ञान कहगला। साधारण अर्थरे राजनीति विज्ञान अर्थ होची राष्ट्र एवं सरकार कार्यधारा को बुझाउतबा विशेष ज्ञानर समाहार। तो पॉल जैनेट को मतरे तो गोटे भाषाविद पॉल जैनेट से कहले राजनीति विज्ञान सामयिक विज्ञानर एक अंशविशेष। राजनीति विज्ञान सामयिक विज्ञानर एक अंशविशेष जहाँ राष्ट्रर मूलभित्ति एवं सरकार मौलिक नीति विषय रे आलोचना करते। तो गार्नर मतरे देख गार्नर कहले राजनीति विज्ञान राष्ट्र आरंभ हो राष्ट्र शेष होते। यह गार्नर कहले राजनीति विज्ञान राष्ट्र आरंभ हो राष्ट्र शेष होते। साधारणतः राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान जहाँ राष्ट्र सरकार राजनैतिक अनुष्ठान राजनैतिक व्यवहार क्षमता एवं राजनैतिक आदर्श विषय अध्ययन करते। तो यहाँ थिला राजनीतिर अर्थ कौन व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो नेक्स्ट प्रश्न रही देख राजनीति विज्ञान प्रकृति कौन। तो पे यहाँ 5 मार्क विशिष्ट प्रश्न। तो देख व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान प्रकृति कौन। कौन सी तथ्य उपर आधारित एवं श्रृंखलित ज्ञान को विज्ञान कहुए। तो देख कौन सी तथ्य उपर आधारित एवं श्रृंखलित ज्ञान को विज्ञान कहुए। तात्विक दृष्टिकोण विचार कले राजनीति विज्ञान एक विज्ञान अटे कारण यह समग्र विश्व को एक परीक्षागार रूपे व्यवहार करी नूतन तथ्य उपस्थापना पूर्वक राष्ट्र शासन क्षेत्र में परिवर्तन आनी थाए एणु यह विज्ञान कहुए। अन्य अर्थरे लब्ध ज्ञान को वास्तव क्षेत्र में प्रयोग करा जाय राष्ट्र शासन नीति प्रणयन एवं जनसाधारण को न्याय प्रदान पाई प्रयास करथिबारु एहाको कला मध्य कहुए। साधारणतः कला अर्थनिहित गुणावलीर प्रयोगात्मक दिग को बुझाइते यथा दार्शनिक मानकर दर्शन नीति को आधार करी राजनीति क्षेत्र में परिवर्तन आनी थाए जेपरिक गणतंत्र शासनतंत्र समाजवादी शासनतंत्र वंशगत शासनतंत्र एक प्रयोगात्मक ज्ञान जहाँ कला कहुपर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छे राजनीति विज्ञान उपादेयता कौन। साधारणतः राजनीति विज्ञान राष्ट्र एवं सरकार विषय अध्ययन करे राष्ट्रर प्रकारभेद सरकार स्वरूप शासन नीति आदर्श एवं व्यक्ति और राष्ट्र मध्य संपर्क विषय यह सम्यक धारणा देते। तो साधारणतः राजनीति विज्ञान राष्ट्र एवं सरकार विषय अध्ययन करते राष्ट्रर प्रकारभेद सरकार स्वरूप शासन नीति आदर्श एवं व्यक्ति और राष्ट्र मध्य संपर्क विषय यह सम्यक धारणा देते। राष्ट्र व्यवस्था व्यक्तिर अंशग्रहण नागरिकत्व परिभाषा एवं विभिन्न राजनैतिक अनुष्ठान मानकर कार्यधारा विषय में धारणा प्रदान करते।
ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନର ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀ କ'ଣ? ତ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ? ତ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶରେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ତ ଏଇଟାକୁ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନିଅ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ବୁଝିଲା? ତ ସେଇଟାରୁ ଆନ୍ସର୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ବୁଝିଲା? ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ଦେଖିନିଅ, କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ତ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଦର୍ଶନରୁ ଆସିଅଛି। ତ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଦର୍ଶନରୁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବଧାରଣା କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୁରାତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ନୂତନ ବା ସଂସ୍କାରିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଆହରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଂଶଗତ ଶାସନତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ପରିପ୍ରକାଶ ଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିରୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା। ତ ଏଟା ଲେଖିନେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ଼ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ? ତ ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀ ବା ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନାଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀ ଓ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନାଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସରକାର, ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦାର୍ଶନିକ ମାର୍କସ୍ ୱେବର, ଗ୍ରାହାମ ୱାଲାସ୍, ଲାସୱେଇ, ଲାସ୍କି, ରବର୍ଟ ଡାଲ୍, ମର୍ଟନ କାପ୍ଲାନ ଇତ୍ୟାଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀର ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ, ତାଙ୍କ ନାମ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ମାର୍କସ୍ ୱେବର, ଗ୍ରାହାମ ୱାଲାସ୍, ଲାସୱେଲ୍, ଲାସ୍କି, ରବର୍ଟ ଡାଲ୍, ମର୍ଟନ କାପ୍ଲାନ ଇତ୍ୟାଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀର ପୁରୋଧା ଥିଲେ, ବୁଝିଲା? ତ ଗ୍ରାହାମ ୱାଲେସ୍ଙ୍କ ବ୍ୟବହାରବାଦ, ଡେଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବୟବ ପଦ୍ଧତି ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ ଗାବ୍ରିଏଲ ଆଲମଣ୍ଡ ବର୍ନହାମ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭବଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର କୋର୍ ପେପର 3, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ମେଜର ପେପର କହୁଛ। ତ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ 5 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।